اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے آرڈیننس جاری کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے پروردگار نے ایکٹ بنا دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے پروردگار نے فیصلہ لکھ کے تے قلم خشک کر دیتا ہے کی فیصلہ ہے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ عبادت کیتی جائے گی صرف اللہ دی کیتی جائے گی سجدہ کیتا جائے گا صرف اللہ آگے کیتا جائے گا منت سماجت اللہ واسطے مدد دا نعرہ اللہ واسطے حضرات محترم دودھ دی سبیل اللہ واسطے پانی دی سبیل اللہ واسطے مٹھے چوڑاں دی دیگ اللہ واسطے کھیر دی دیگ اللہ واسطے بکرے تے چھترے اللہ واسطے سر جھکانا بھی اللہ واسطے تے سر کٹانا بھی اللہ واسطے فرمایا کائنات دے لوگو اے تیرے رب دا فیصلہ ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا یہ اللہ دا پہلا فیصلہ ہے تے دوسرا کیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دوسرے نمبر تے فرمایا والدین نال احسان کریا کرو دیکھو نا پہلے مسئلہ رب دا پھر مسئلہ اب دا عربی دی اندر پیدا کرن والے نو رب کہندے نے اور عربی دی اندر پالن والے نو اب کہندے نے اللہ نے پہلے مسئلہ رب دا بیان کیتا پھر مسئلہ اب دا بیان کیتا حضرات محترم یعنی رب دا مسئلہ تے اب دا مسئلہ دوویں مسئلے اللہ نے جوڑ کے بیان کیتے نے کیوں جوڑ کے بیان کیتنے دی وجہ کی گئے ادیاں دو وجہ ذکر کر کے اگے چلا جاواں گا سب تو پہلی وجہ حضرات تیزی وقار گل سن لو ہر بندے دا اب ایکو ہی ہوندا ہے ہر بندے دا باپ ایکو ہی ہوندا ہے دنیا تے کوئی بندہ جدا نہیں جدے دو باپ ہون بلکہ تے بڑی بڑی گالی گے کسے بندے نو کہہ دئیے تیرے دو باپ نے وہ گل پہ جائے گا وہ لڑن لگ پہ گا مار دے گا یا مار دے گا یا مر جائے گا میرا ہی کوئی باپ ہے پوری کائنات اندر ہر بندے دا باپ ایک کوئی ہوندا ہے اب ایک کوئی ہوندا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے جی میں اے مسئلہ تیری سمجھ اندر آ گیا ہے اے بھی مسئلہ تیری سمجھ اندر آنا چاہیے کہ جی میں آپ دے ایک ہوندا ہے اے میں رب بھی ایک کوئی ہویا کردا ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا اللہ کو اکبر دیکھو نا بچہ بڑا ہو گیا ہے زبان چو بولن جو گا ہو گیا ہے تے کہندا ابو جی میں تو آڈے نال ایک گل کرنی ہے جی پتر گل کر ابو جی میرا دل کردہ ہے میں تو آنو بھی ابو آکھیا کراؤں اے گوانڈیاں دے بندیاں نو بھی ابو آکھیا کراؤں لنگن ٹپن والے بندیاں نو بھی ابو آکھیا کراؤں تو آڈے سجنہ تے متران نو بھی ابو آکھیا کراؤں ایمان نہ دسیا جے متھا چمو گے پیار کرو گے نانا بلکہ زور نل تھپڑ مار
मारोगे दे मुंह ते, नाले कहोगे शुक्र है गल मेरे सामने कीती बंदियां च नहीं कर दिती, जे किते तू बंदियां च कर देंदा ते मेरी इज्जत दा जनाजा निकल जांदा। अब्बा जी मैं कोई गाल ते नहीं कड्डी, पुत्रा तू गाल तो भी वड्डी गल कर दिती गए। पैदा मेरे घर विच होवे, तेरे स्कूल दे खर्चे मैं बर्दाश्त कराओ, तेरे यूनिफॉर्म दे खर्चे मैं बर्दाश्त कराओ, तेरे ट्यूटरां दे नखरे बर्दाश्त मैं कराओ, सब कुछ मैं करा। ते जदों ज़बान चो अब्बू कहण दी वारी आई है, उदों गवांडियां दा बंदा भी अब्बू वे, मेरे सज्जन ते बेली भी तेरे अब्बू ने, लंघन टप्पण वाला हर बंदा तेरा अब्बू है। ना पुत्रा मैनू ये वारा नहीं खांदा, मेरे घर विच पैदा हो के अब्बू किसी होर नू कवे मैनू वारा नहीं खांदा। आसमान तवादा दिए पाला मैं, खिलावा मैं, मां दे बतन विच रोजी देवा मैं। ते जदों गल आवे रब कहण दी, ओ जदों गल आवे मुश्किल कुशा कहण दी, उदों सज्जे खब्बे लगा फिरे। मेरे बंदे जिवें तेरे बाप नू वारा नहीं खांदा, एवे मैं रब नू भी वारा नहीं खांदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ता अल्लाह ताला ने रब दा मसला ते अब दा मसला मिला के बयान कीता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, लोगो इबादत सिर्फ अल्लाह दी, सजदा सिर्फ अल्लाह वास्ते। अल्लाह अकबर। कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कबर तेरी चमकाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ही तो सबका दाता है, वो ही तो सबका दाता है, उसी से सबका नाता है, और किसी से लेना क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी न मिटने पाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना।